नमस्ते एवं ओडिया साहित्य बा एंड ओडिया लिटरेचर क्लास को समस्त को स्वागत करुजी। एथर आमर आलोचनार प्रसंग रहिबो मध्ययुगीय ओडिया साहित्य एवं सेई क्रम रे किछि कवि जेमिति उपेन्द्र भंज, दीनकृष्ण, अभिमन्यु सेमानंक संपर्क रे संक्षेप रे आमे आलोचना करिबा। तेबे आमे समस्ते जानिछे साहित्य गोटिए कालगत व्यापार, जदियो गोटे निर्दिष्ट कालखंड रे ताहा सृष्टि हेई कालातीत को सदा सर्वदा हस्त प्रसारित करी थाए एवं ताहा ही हुए यथार्थ रे क्लासिक साहित्य, यथार्थ साहित्य, सत् साहित्य चिरंतन मनीषर जीवन जिज्ञासा, आशा आकांक्षा, स्वप्न और संग्राम कथा को निसंदेह उपस्थापन करिबो। तेबे मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि जदि आमे देखिबा रीति साहित्य आड़को जीवा पूर्वरु मुख्यतः पंचदश और षोडश शताब्दी ओडिशार सामाजिक जीवन रे आनिथिला विपुल आध्यात्मिक प्रेरणा और धर्म दर्शन रो प्रचार प्रसार एवं विशेष भाव रे समन्वय काल हिसाब रे आमे पंचसखा साहित्य को रखि पारिबा एवं एई जुग रे साहित्यर मूल भित्ति मूल आधार थिला धर्म जिज्ञासा। पवित्र धर्मपीठ उत्कल भूमि अति प्राचीन कालरू जगन्नाथ क्षेत्र रूपे प्रतिष्ठा लाभ करी जुगे जुगे बहु धर्मध्वजी दार्शनिक और आध्यात्मवादी साधकंकर साधना और सिद्धिर क्षेत्र हिसाब रे प्रतिष्ठित होई सारिथिला। पुनश्च विभिन्न समय खंडर प्रवाह रे ए देश रे प्रचारित तथा प्रसारित हेइथिबा बौद्ध, जैन, सौर, शाक्त, गाणपत्य और वैष्णव विशेष भाव रे गौड़ीय प्रभृति बहिरागत धर्मधारा सहित उत्कलीय धर्म बा जगन्नाथ धर्म दर्शनर मधुर मिलन घटी सृष्टि हेइथिला एक सार्वजनीन समन्वयवादी धार्मिक वातावरण एवं ए दिगरे द्वादश शताब्दीर कवि जयदेवंकर गीत गोविंदरे प्रचारित राधाकृष्णंकर काव्यिक छंदाप्लुत प्रेमलीला, षोडश शताब्दीर आद्य भागरे श्री चैतन्य देवंकर उत्कल आगमन और राय रामानंद पट्टनायक ठारू मधुर प्रेमलीला संबंधी तत्व दीक्षा उत्कल भूमि रे धार्मिक आंदोलन को करिथिला अधिक सजीव और पुष्ट। फलरे उत्कलर गण जीवन धारा को प्रभावित करिथिबा सेई जुगोचित तथाकथित सांस्कृतिक बा धार्मिक विप्लव और चेतना मुख्यतः पंचसखांकर सहित से कालखंडर अनेक कवि को प्रभावित करिथिला एवं तार परिणाम हिसाब रे आमे देखिबा को पाइथिले रामायण, भागवत, हरिवंश, विभिन्न गीता, संहिता, भजन, जनान, मालिका आदि सारस्वत सृजनी पृष्ठारे अतीब उज्ज्वलतर भावरे प्रतिभात होइथिला। पंचसखांकर प्रचारित ज्ञान मिश्रा भक्ति, अनाकार साधना तत्व तथा शून्यवादी चिंताधारा मध्यरे उत्कलवासी निजर आध्यात्मिक पिपासा को प्रशमित करने को चेष्टा करिथिले। श्री चैतन्यंकर प्रेम भक्ति और उत्कलीय ज्ञान मिश्रा भक्तिर प्राबल्य मध्यरे
उत्कलीय मानकर चित्तभूमि रे जो चिंता और चेतनार नवजागरण सृष्टि होता तार पट्टपुरोधा बा अग्रगामी थिले बरेण्य पंचसखा साधक वृंद। सेमाने थिले एकाधारे साहित्यिक, दार्शनिक, प्रचारक, प्रवर्तक, भाष्यकार, प्रवक्ता और सन्थ। मुख्यतः एमानंकर अजस्विनी प्रतिभार स्पर्श रे संस्कृत भाषा रे रचित वेद, वेदांत, स्मृति, दर्शन, पुराण, काव्य और अलंकार शास्त्र सबू निछक ओडिया भाषा रे अनुदित और प्रचारित होइथिला। अपर पक्षरे एमाने तत्कालीन ब्राह्मण्य धर्मर कुसंस्कार तथा सामाजिक अंधविश्वास मूଳରେ प्रचंड कुठारघात करी धर्माधिकरण रक्षणशील पुराण पंडांकर कर्तृत्वरु धर्मतत्व को उद्धार करी ए जाति को मुक्तिर द्वार देश रे पहुंचाई देइथिले। ए संपर्क रे ओडिशार विशिष्ट समीक्षक सुरेंद्र महांती कहिसंती जे एमानंकर काव्य गुड़िकरे निरोल ओडिया मौलिकता जेपरी सुस्पष्ट आलंकारिक संस्कृत काव्यर प्रभावरु एगुड़िक सेहीपरि मुक्त और स्वतंत्र ओडिया साहित्यर मध्य पर्व सुरेंद्र महांती उपदघात रे एही कथा को से उल्लेख करिसंती। एही मुक्त और स्वतंत्र भित्ति रे राजसभार संभ्रांत्य अभिजात्य और धर्मपीठर नैष्ठिक वातावरण मध्यरे लालित पालित तथा परितोषित संस्कृत भाषार व्यवहार क्रमशः सीमित और संकुचित हो जाइथिला। फलरे पंचसखांकर जोग, तंत्र, मंत्र, पिंड ब्रह्मांड तत्व, शून्य उपासना और अनाकार साधनार बंधुर उपल तले मूर्छित होई रहिथिबा सारला कालीन लौकिक ओडिया साहित्यर क्षीण धारा क्रमश भाव रस शैली समृद्ध आलंकारिक रीतिर महाप्रवाह सहित मिलित होई एक मंदगामिनी कलनादिनी अंत सलीला स्रोतस्विनी रे परिणत हैला एई मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे। फलरे यार परिणाम स्वरूप ओडिया साहित्य रे एई मध्ययुगीय अनुपम काव्य साहित्यर भित्ति प्रस्तर शुभारंभ होइथिला बोली कुहा जाई परिबो, जहाकू आमे प्राक रीति बोली नामित करि परिबा एवं तार कालखंड बा समय सीमा होची पंचदश शताब्दी ठारू सप्तदश शताब्दी मध्यरे रचित होइथिबा काव्य एवं एही समय मध्यरे आमे जोटा को प्राक रीतियुगीय काव्य मानक मध्यरे देखिबा से मानक भितरे प्रमुख होउछंती अर्जुन दासंकर राम विवाह, शिशु शंकरंकर उषा विलास, चांद कविंकर गोपी चंदन, देवदुर्लभ दासंकर रहस्य मंजरी, कार्तिक दासंकर रुक्मिणी विवाह, प्रताप रायंकर शशि सेना, वृंदावन दासंकर रस बारिधि, श्रीधर दासंकर कांचन लता, विष्णु दासंकर प्रेमलोचना, रघुनाथ हरिचंदनकर लीलावती, भीमाधीवरंकर कपट पाशा, धनंजय भंजंकर रघुनाथ विलास, त्रिपुर सुंदरी, अनंग रेखा और इच्छावती हेउची एक एक उल्लेखयोग्य कृति एवं ए समस्त होउची प्राक रीतिकालीन बा रीतियुगीय बा मध्ययुगीय काव्य साहित्यर प्रथम पर्याय रे रचित होइथिबा काव्य संभार। एगुड़िक मध्यरु अधिकांश काव्य जयदेवंकर गीत गोविंद, सारला दासंकर महाभारत, बलराम दासंकर दांडी रामायण और जगन्नाथ दासंकर भागवत को आधार करी रचित। एगुड़िकर रचना शैली रे तेणु पुराण सुलभ वर्णना धर्मिता और सरलता परिलक्षित होइथाए।
ଉପରୋକ୍ତ ରଚନା ସମୂହରେ ସ୍ଥାନିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ, ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ, ଛନ୍ଦ ଯୋଜନା ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗର ରୀତି ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟଧର୍ମୀ କଳା କୃତ୍ରିମତା ତଥା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅଯଥା ଆଡମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲିଖିତ ରଚନାବଳୀରେ ଭାବ ଓ ରସର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀରେ ଯେପରି ନୈସର୍ଗିକ, ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ପରିପାଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସରଳ। ତେବେ ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହିସବୁ ରଚନା ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକାରଗଣ ଶୈଳ୍ପିକ ପରାକାଷ୍ଠା ସହ କଳାଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କାବ୍ୟକର୍ମର ସିଦ୍ଧିତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୌଧର ଚୂଡ଼ା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ରତୀ ହେଇ ଜଣେ ଜଣେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ସେମାନେ ଏପରି ରଚନା ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତାର ସ୍ୱକୀୟତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଧର୍ମାନୁମୋଦିତ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟଧାରା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ କାବ୍ୟ ପରିଧିରେ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ତଥାକଥିତ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ ବେଳକୁ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥା ଉପରେ ଏକ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର, ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁକରଣ ବା ଅନୁସରଣ କରି ସାମନ୍ତ ଓ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁରୂପ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ରାଟଙ୍କର ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସୁରାପାନ, ବହୁ ନାରୀ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନଙ୍କର ନୂପୁର ନିକନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ତଥାକଥିତ ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମଧୁମୟ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନରାଶି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟିତ ନ ହୋଇ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର ବିଳାସୀ କକ୍ଷ, ଅନ୍ତପୁର, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀର ସମାଧିପୀଠ ଏପରି ନିର୍ମାଣରେ ପାଣି ପରି ବ୍ୟୟ ହେଉଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ ଦେଶର ନୈତିକ ଜୀବନର ଭାର କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଚହଲି ଯାଇଥିଲା। ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ସାହିତ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମୋଗଲ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମହାଜନ ଜୈନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା, ଏବଂ ମହାଜନ କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ଶାସନ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ବା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ
विभिन्न राज्यर जनसाधारण आदर्श स्थानीय होई रहिथिले। तेणु ये मोगल राजत्व समय रे हिंदू मानकर सामाजिक चलणी मुख्यतः प्रभावित होइथिला आगंतुक विदेशी आक्रमणकारी शासक मानक द्वारा। एही समय मध्यरे ब्राह्मण मानक मध्यरे जो अंतर्विवाद अहमिका और आत्मगरिमा प्रकाश पाइथिला ताहारी फलरे शासक माने सेमानंक द्वारा नियंत्रित हेबा परिवर्ते सेमानंकु सामयिक पारितोषिक पद पदवी और पारिश्रमिक प्रदान द्वारा नियंत्रण करिबाकु लागिले। साधारण भावरे कुआ जाए जे एक पाटवस्त्र किछि गुआ घिओ और सरू अरुआ चाउल देले ब्राह्मण माने सबु रकमर रिष्ट खंडन ठारू जीवेतु शरद शतम्र आशीर्वाद मध्य देउथिले। फलरे धीरे धीरे राजसभा मानंकरे ब्राह्मण मानंकर आधिपत्य क्षीण हेबाकु लागिला। ब्राह्मणतर जाति माने ब्राह्मण इतर जाति माने राजांकर प्रिय पात्र होई सेमानंक उपरे प्रभुत्व विस्तार करिबाकु लागिले। फलरे एक अव्यवस्थित परिस्थिति मध्यरु एक नवीन गोष्ठीर आविर्भाव हेला। सेमाने थिले राजा, राजपोषित और राजपोषक गोष्ठी। ओडिया काव्य कौशल ग्रंथरे डॉक्टर सुदर्शन आचार्य एई प्रसंग रे मत देइछंती। अपर पक्षरे जहार संख्या सबुठारु अधिक थिला सेमाने थिले कृषक और श्रमिक श्रेणी, जो मानंकु उत्पादक श्रेणी हिसाब रे रखि पारिबा। मात्र सेमानकर अर्थनीतिक दृष्टिरू श्रमिक और कृषक गोष्ठी उच्च सामाजिक स्थितिर अधिकारी होई पारि नथिले। जीवन संग्राम रे प्रतिनियत क्षतविक्षत होई सेमानंकु एक प्रकार लांछना सर्वस्व भाग्य नहीं विकल रे बंची रहिबाकु पडुथिला। सेमानंकर चित्र और चरित्र साहित्य पृष्ठारे स्थानित हेबा थिला एक सुदूरर स्वप्न। तत्कालीन समाज रे कवि और कलाकार गोष्ठीर आसन थिला खूब ऊर्ध्वरे। एमाने थिले समस्ते बुद्धिजीवी और समाजर सम्मानास्पद व्यक्ति। सेमाने निज निजर पांडित्य और कलाकार नामार आकर्षण रे बादशाह और अमीर मानंकर मन किणी नहीं दरबार रे स्वतंत्र आसनर अधिकारी हेबार सौभाग्य अर्जन करिथिले। जदियो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिरू एमाने थिले निम्न श्रेणीर, तथापि निजस्व तीक्ष्ण धीशक्ति विद्वत्ता और पांडित्य जोगु एमाने अभिजात वर्गंकर दृष्टि आकर्षण करिबारे सक्षम हेइथिले। दिल्ली मोगल दरबार थिला सेमानंकर प्रिय आवासस्थली। सम्राट औरंगजेबंकर शासन काल रे युद्ध, विप्लव और राजनैतिक अस्थिरता जोगु विपर्यस्त सामाजिक स्थिति को और सम्राटंकर कला विमुखता को देखी से समयर अनेक दरबारी कवि और कलाकार दिल्ली दरबारर माया ममता परित्याग करी विभिन्न प्रादेशिक सामंत राजा, सुबेदार और नवाबंकर राजसभा रे राजनैतिक आश्रय ग्रहण करथिले। फलरे पुरुषानुक्रमिक भावरे सम्राटंकर सारस्वत प्रीतिर निदर्शन स्वरूप दिल्ली दरबार को केंद्र करी गढ़ी उठिथिबा उच्च सांस्कृतिक वातावरण क्रमे अपसरी आसिला प्रादेशिक राजसभार प्रछाया तलकू। यथार्थरे साहित्य और सामंतर अपूर्व मिलन रु सृष्टि हेला अपूर्व काव्य संपद। ग्राहकत्व हेला सारस्वत वृत्तर केन्द्रबिंदु। तेणु अभिमन्यु भली कवि विदग्ध चिंतामणि प्रथम छांदरे ही लिखिछंती
ଭାବେ ବୈଶ୍ୟ ପରାଏ ମୁଁ ମେଲିଛି ପସରା ଭାବ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହକ ଲୋଡ଼ା ପରା অর্থাৎ ভাব দ্রব্যর বিনিময় পাই উপযুক্ত গ্রাহকর আবশ্যকতা সবু সমୟରେ অনুভূত হয়েছি রাজা মহারাজা বাদশাহ নবাব হইছন্তি যথার্থরে কাব্যকলা বিপরণীর জনে জনে রসিক সুধীজন বা বুধজন ଏହି ବିଳାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଣ୍ୟ ପସରାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ କବିଦ ରସିକ ସୁହୃଦ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକୀ ସୁଧୀ ଓ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ କବି ତାର କାବ୍ୟ ରୂପକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଭାଷାରେ କହିଲେ ହେବ ଯେ କବି ଅର୍ଥୀ ପଣ୍ଡିତ ସୁହୃଦ ରସିକ ଯେହୁ ଘେନିମ ଏ ଛାନ୍ଦ। ତତ୍କାଳୀନ କବି ଓ କଳାକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ରୂପକାର। ତେବେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶାସକ ଗଣ ସର୍ବଦା ନାରୀ ମଦ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଗାରାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଦରବାରୀ କବିଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ରସ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଲିଖନରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଅଧିକାଂଶ ରାଜା ନିଜେ କବି ଥିବାରୁ ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିଳ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ସାହିତ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସମୟର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୋଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯୋଗୁଁ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ନାରୀ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ଅନେକ ଆଲୋଚକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୀତିଯୁଗୀୟ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ନାରୀ ଆଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ସାହିତ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରେମ ମିଳନ ଓ ବିଚ୍ଛେଦ ରାଗିଣୀରେ ଗୁମୁରି ଉଠିଥିଲା କାବ୍ୟ ଜଗତ। ରାଜପୁରୀ ହେଇଥିଲା ଅଳକାପୁରୀ। ସେମାନେ ଥିଲେ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଅପ୍ସରା। ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନବନ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶାସକଗଣ ନାରୀ ମଦ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପରିପ୍ଳତା କାବ୍ୟରମଣୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ରପଦକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଜର ଏତାଦୃଶ ଭୋଗବାଦୀ ଚେତନାକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ କଳା ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମାଜ ଜୀବନ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା କାବ୍ୟ କବିତାରେ ତାହା ଚିତ୍ରିତ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଚିତ୍ରିତ ହେଇଛି ତାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୁଖ୍ୟତଃ ନବାବ ମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର ବା ଶାହଜାହାନ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଭଳିଆ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ନୀତି ନୈତିକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଉପଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱତା ମାନେ ମଦ୍ୟ ମାଂସ ନାରୀ ବା ଯଦି କୁହାଯିବ ଗୋଟାଏ ରକମର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଧପତିତ ନୈତିକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଥିବା ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ନାୟକ ମାନଙ୍କର
ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନାଦର୍ଶ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ এই ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାର ଧାର୍ମିକ ଭାବଭୂମି ରାଜନୀତିକ ଭାବଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କିଛି ଲେଖିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍ତେ।